And run. Ay, doon na lang oh. Ay, laboy. First, please observe silence upon entering. Second, no using a flash or taking pictures of the Tarsier. Using a monopod. No touching and no feeding to the Tarsier. No shaking the trees, especially where they are. No feeding, no bringing of foods, drinks aside. No smoking and no vaping in private premises. Picture tayo dito. Mga labubu. No camera, but I have camera. Oh, lakad ako. Video. Lakad. Yung napila. Ako naman, kakat ko na lang yun. Wait lang. Wait lang yun. Wait lang. Uy. Ano? 1, 2, 3, go. Okay, dito ulit, pakyat. 1, 2, 2, 3, go. Warm up to sa ano, Chocolate Hills ah. Nasaan? Dito, breeding area ng Tarsier. Wala, ano yan? Yan, dun oh. Foreigner. Ayun si Axel. Yung mga Tarsier. Tulog. Doon na pa tayo. Sila kasi active lang sila sa gabi. Nocturnal. Night shift. Hindi nakaharap dito. Siya, Axel. Yun oh. Ayaw sila sa iba talagang ilagay lang. Ah, feeling Tarsier kayo ah. Picture na din siya. Ate kami din. Ate okay. Isa lang po. Tatlo ka na. Necklace of Talisman. Day 2. Thank you. Thank you. Oo. Maglabas. Ano? Sinusod na gawin yung sit. Of course. Meeting, and then after, we can go to the lunch. I think we do shopping for Dito koala. Ano yan? Shot GBS. Ano lagi ning wala ni dili makantihan kay taputan pag dili mo. Oh, diyan na po do. Nimbal. Two necklace set. Makaso. Necklace. Woody. Diyan mo sorbe. Oh man. Saan na lang. You got a friend. Huwag mo sorbe. 2, 5. Got a friend in me.
Ay, ayun may bee farm. Ayun nyo, patay mo na si Axel. Bee farm. Ice cream. Ayun o, bee farm. May bee farm ba sa chocolate? Dito, Mars. Oo, dali. Tapos may lips pa. Jowa? Uyab-uyab daw. Uyab-uyab. Ate, anong bestseller nyo? Bali, avocado. Charcoal. Okay po, charcoal. Wala sa choices. Charcoal po. Isa lang po. How about you guys? Okay, isa din ako. Sa una. Anong bestseller? Charcoal. Uling. Eh, Magkano per scoop ate? 80 yan. Magkano po? 90. Ah, 19. Ay, 19 na? Oh. Choco. Eh. Libre to, te. Turista eh. Turista. Wala, di abot 90. Wait lang, oh, meron. Dagdagan muna ako. Ayaw kasi gastasin to polymer eh. Lasa. Pag di masarap, di palit. Masarap, masarap. Sarap nga. Di ba money guarantee back to? Guarantee ba? Masarap nga, wing Sarap gagi. gagi. Di lang siya bestseller. Saan gawa to, te? Yung... Yeah, ano po? Charcoal? Apo. Charcoal? Hindi yung phone po. Kasama po. Okay. Ako din, Sel. Sige, Bundi, ligyan si Bundi. Oo. Yun! Yun, Ti. Ang flavor sa'yo? Sa'yo. Bawal kasi si Papa dyan eh. Meron ka pa? Ayaw ko. Buo na kasi ito eh. Bakit? Sawa ka na? Sige nga. Sige nga. Sa akin natin. Pili ka na. Ano lang? Sino lang? Sino lang? Hindi, sige na. Bingo sa akin Ha? Hindi na. Sige na. Bilan na natin, para wala na siyang palag. Oo. May barya ka pa dyan? Ha? Ka ba? Wala na nga eh. May barya ka pa, Sel? Oo. Tara mo na ako. Oo. Basta bilangin mo lang ha. Ano sa'yo? Dun. Kain charcoal. Bilog sa amin. Charcoal talaga to. May gin bilog kayo, te. Saan gawa yung charcoal na yun? Bamboo. Jun. Bili ka na, Jun. Isang charcoal nga, ate. Ha? Magkano sa ice cream? Kaya lang yun eh. Sarap. Init. Yung ano niya, pagka-chop.